आम आज की दिन रहा मुझे आसिक 5 वर्ष रहा कौन प्रकार प्रोब्लेम फेस कर नु ये जो रोड जो खोला खोली होती से कहीं खोला तार रिजन आम जान नु कितु एवं देखलु 2 दिन पर गाँव से सब विनोद बाबू जन किए से जेसी फेसी खोलिले आम जाइलु आईआईसी कम्प्लेन देके आसलु से आपस कंप्रोमाइज करते किसी कंप्रोमाइज पर पुणी पोती देते से पुणी खोली देके चलीगले सेकेंड थिंग पिला स्कूल बस भी आगे आसीपारनी यही प्रकार प्रोब्लेम देखो यहाँ हूँ आगे आप उत्तर मुंडमाना केते दिन हेलानी এটা 3 दिन इश्यू এটা কে আপন খোলিতলে আপন পতিতলে हां আমি আসি आईआईसी करते से खोलले आपण माने पोती दियंतु ताको प्रेजेंट ହେଲା ପରେ ବି ଥାନା वाला ବି କିଛି थाना वाले से कुछ स्टेप नहीं कर पीसीआर आसला से देखी देखी चली जाइछंदी तापर से आमे पोतिला पर से माने पुनी ए प्रकार अवस्था हिजे को केते लोक अवस्थित रहन कोन कहया चाहू आ तापर एटी जेतिक लोक जो माने अछंती छोट छुआ अछंती सीनियर सिटीजन ठीक पेशेंट अछंती कार्डियक लोक अछंती अतनकरी आपण माने चिंता करथि फॉलोअर कण से माने कहछंती ए जगह होज हमर कि आम जानू जे जगह आम जान रोड यूज कराला से आज कौन जगह आमर तेणुक यहीटार पुंखानुपुख आम आगे उचित न्याय जानूँ आम सरकार संपूर्ण भरोसा अच्छे आमको न्याय मिल ये परिवार हाराहारी के प्रथा 45 रास्ता अच्छी आज्ञा जदि 50 वर्ष जाए आज से खोल आज खोल सी आज से कहते जगह मोर बोली कि सी आगुरी भी जानते आम शुणा आगुरी भी से लोक मैंने मिशुचु सी भी केवे कहना रास्ता एटा मोर बोली से सब जानते सर्वसाधारण रोड हिसाब से केते वर्ष व्यवहार कर मुझे 5 वर्ष व्यवहार करुँची आपण मैंने सब 20 वर्ष मुझे 5 वर्ष है से लोक मान जानी से कहना आम जो फिल कर जबरदस्ती हाँ मत लगुच से जबरदस्ती बोली जब से लोक आम जानीचु कि सी के आम कही था ये रास्ता आगे आम एपटे प्लट किणुनी आगे आम किन न गमनागमन जो रास्ता खोली दिगला स्कूल बस आसुनी आम गाड़ी नहीं जाऊ रात डर लगुच रोड भी काम होता भी बंद कर दि आम जनइलु आम आज प्रिपेयर जनइबू आज जो खोला है आम चेष्टा कर जनइबू सर फोन कर पीसीआर भेज से दिन आस देखी देखी जाइए आम जीव बोले चिंता कलु आज आम आसते से आसिक देखी देखी भिजिट कर गले ना सब देखिले से कौन करें आज्ञा से आस देखिले फिजिकाल से रिपोर्ट देले आज्ञा मो ना हूँ राजेश पाल मुझे मोर जमी अच्छी आगे मुझे जानवर आज को गोटे 20 वर्ष जो एमती रास्ता एमती पड़ी अच्छी आउ हाराहारी डेली बोधे 200 250 लोक ये गमनागमन करुँच कार किए पिला छुआ को लेकिन जाऊँगी किए जावास करुँची कार निजे आमर रोचन जो मैंने से चलप्रचल करुँच जब जन इंटरनेशनल आसिक खोलुची आज खोलवार कारणटा कौन से जो 3-4 दिन है जो घटना है पुलिस को नजर भी अच्छी पुलिस कहला पर भी पुणी आउ थे जो खोला है कौन सी पुलिस को चैलेंज करुँची से गोटे क्रिमिनाल एक्टिविटी से गोटे जानी शुणिक से करुँची तो आम चेष्टा करुँ चाहूँ जो शांति श्रृंखला भाव में यहाँ आम सर्ट आउट करने लोक आम जी जानी ता ना हूँ विनोद सुबुद्धि आउ सीए और आउ 8-10 जन केमती केमती पाखापाखि अंचल जो मैंने कि किसी इलिगाली काम संपुक्त अच्छा जी आम जानीचु आउ क्रिमिनाल बैकग्राउंड जेहेतु आम साहस कर अगेंस्ट आम लगी पार्नु कि आम पुलिस आज्ञा आम तो जदि ये आरडी रोड करुच्ची तार आरडी तो निहाती तार भेरिफिकेशन करके तार डिमार्केशन करके रोड करुव ना आरडी को तो आम जो देखी आम घरटा कर दियो कि आम रोडटा कर दियो सेमती आरडी करनी तो आरडी निहाती ऑफिशियल गवर्नमेंट सी किसी डिमार्केशन करके जोटा रास्ता पड़ला से रास्ता अनुसार सी करुच्ची तो आरडी रोडटा को तुम कहे तुम रोड अच्छी तुम एदिन है जाइल कड़े ठीक अच्छे यहाँ हूँ तुम रोड बर्तमान जदि तुम रोड जड़े रोडटा बनू तुम रोडटा खोलीदेव तुम से नहीं कम्प्लेन कर आरडी कम्प्लेन कर कि पुलिस कम्प्लेन कर कि आउ कौटी कौन कर जोटा कि गवर्नमेंट जहाँ जहाँ अच्छे आईनगत अनुजाई कार्यानुष्ठान ग्रहण कर किंतु ये गोटे इलिगाली भाव जबरदस्ती भाव रोड को आम जदि आम खोलीदबा कौ भाई असुविधार आगे सम्मुखीन होचु आम ये राति आगे माने पूरा अंधार केमी कौन जीवे जड़े जोटे लेडीज जीव जो छोट जे आज्ञा देखु आम आसचु जाँला पात्रपड़ा उत्तर मुंडू मुहाण ग्रीन पार्क पछपट जोटा कि एनएच को कनेक्ट होता मुख्य रास्ता जे आज्ञा देखु ओडिशा रे एपरी गुंडाराज आम फास्ट टाइम देखुचु जे एठी पुलिस प्रशासन निश्चिंत रूपे लॉ एंड ऑर्डर को अटकेबा कथा जदि तांको पाखरे पावर नाही ताले एससीपी डीसीपी को कहीकि
ଏଠି 144 କରିବା କଥା। ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏଠି ଘର କରିସାରିଲେଣି, ରାସ୍ତା ହେଇସାରିଛି, ତାହେଲେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଛି ଆର୍ଆଇ ତହସିଲଦାର କି ଅମିନ ସେମାନେ ଆସିକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣା କରିବା ଦରକାର। କିମ୍ବା ଯଦି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବଶତଃ କେଉଁଠି କ'ଣ ଜାଗା ଅଛି ନ ଅଛି ତ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ତରୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିନେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ 10ମ ପରୀକ୍ଷା ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ତ ଆଜ୍ଞା ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବେଖାତିରି ଅଣଦେଖା କରି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଣଦେଖା କରି, ସରକାରଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରି, ତ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦାଦାଗିରି କରି ଗୋଟେ ଜେସିବି ଆଣି ଡ୍ରୋଜରରେ ଗାତ ଖୋଳିବା, ପୁଣି ଯେଉଁ ଗାତରେ ଜଣେ ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଟା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବ, ତ ସେଇଭଳି ଗାତ ଖୋଳିବା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯାଆଁଳା ଉତ୍ତରମୁଣ୍ଡୁ ମୁହାଣ ଗ୍ରୀନ୍ ପାର୍କ ପଛପଟେ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଏଠି ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଭିଜିଟ୍ରେ। ତ ଭିଜିଟ୍ରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଅନେକ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ଅନେକ ମା ଭଉଣୀମାନେ ତ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଯେ କି କୋକୁଆ ଭଏ ରାତି ଅଧରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେଇକରି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ତ ଆଜ୍ଞା ସେ କିପରି ଏଇଠୁ ବାହାରିବେ, ପେସେଣ୍ଟ ଘର ଭିତରେ ରହିଯିବେ। ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ପରେ ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଛି, ଯୋଡ଼େ ପ୍ଲଟ୍ କରିଛୁ ପୁଅର ଝିଅର। ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ 10ରେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିଛି। ସେ ଘର ବି ସାନ ଝିଅର ଅଧେ ଜମି ନେଇଯାଇଛି, କଳା ଅଛି ବୋଲି। ମୁଁ 2006-08ରୁ ରହିଛି ଘର କରି, 2006ରୁ ଜାଗା ନେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଏ ରୋଡ଼ ନଥିଲା, ହିଡ଼ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ଆମକୁ ପ୍ଲଟ୍ କରିକିରି ସେ ରୋଡ଼ ଦେଇଛି, ରୋଡ଼ ଦେଇକି ରୋଡ଼ ଆମକୁ କରିଛି। କବଲାରେ ବି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ରୋଡ଼ ବୋଲି କବଲାରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ଆମ ପଇସା ବି ନେଇଛି, ରୋଡ଼ ପାଇଁ ପଇସା ବି ନେଇଛି। ଆମଠୁ ଯେତିକି ପଇସା ନେଲା ଘର ବାଡ଼ି ସେତିକି ବି ନୁହେଁ, ତାର ସେ କମ୍ କରିକି ପକେଇକିରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଛି। ଆମେ କହିଲୁ ରୋଡ଼ ଖୋଳିଲା କାହିଁକି ସେ ଖୋଳିଛି, କ'ଣ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି। କାରଣ ସେ କବଲା କରିଛି ବୋଲି କହୁଛି। ସେ କାହିଁକି ଖୋଳୁନଥିଲା ସେ କଥା ସିଏ କହିପାରିବ ନା ଆଉ। କାରଣ ମୁଁ 2006ରୁ ଖୋଳିଛି, 2006ରୁ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜିକି 19 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲା। ଆକୁ ଆର୍ଡି ନେଇଛି ରାସ୍ତା କରିବାକୁ, ଆର୍ଡି ରାସ୍ତା କରିବାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ସେ କହୁଛି ଯେ ନାଇଁ ମୋର ଅଛି ବୋଲି ସେଥିରେ ଜାଗା, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ସରକାର ଯାହା ଆମକୁ ରାସ୍ତା ସେ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପଇସା ବି ନେଇଛି। ସେ କାହାକୁ କ'ଣ କରିଛି ଆମେ ସେ କଥା କହିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ସେ କଥା ସିଏ ବୁଝିବେ। ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆପଣଠୁ ପଇସା ନେଇଛି? ହଁ ହଁ ପଇସା ନେଇଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଖୋଳିଛି ସେ ନେଇଛି, ଆଉ କିଏ ନେଇଛି? ଯେଉଁ ଲୋକ ନା ନା ଯେଉଁ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଆମଠୁ ଆମକୁ ଯିଏ ଜମି ଦେଇଥିଲା ସେ ନେଇଛି ପଇସା ରାସ୍ତା ପାଇଁ। ହଉ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ନେଇକି ପଇସା ନେଇକିରି ଆମକୁ ଦେଖେଇଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଭାଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆଜି ଖୋଳା ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଳିଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଏଇଠି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛୁ। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାସ୍ତା ଯିଏକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେକୁ କନେକ୍ଟ କରେ। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ ବି ଆସେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସେ। ଏଠି ପ୍ରାୟ ସବୁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସିନିୟର ସିଟିଜନ୍, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ରାସ୍ତା ହିଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମାଧ୍ୟମ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ କାହିଁକି ସେ ହଠାତ୍ କି ରାସ୍ତା ଆସିକି ସେ ବନ୍ଦ କଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି କବଲା କରିଛି, ଆଉ ଏ କବଲା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏଠି, ଆମେ ବି ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଯାଇକି ଆମେ କହିଲୁ ଯଦି ଆପଣ କବଲା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କବଲା କରିଛୁ, ଆମେ ତ 2006 ମସିହାରୁ କବଲା କରୁଛୁ, ଆପଣ ତ ଏବେ କରିଛନ୍ତି କବଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କବଲା ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଥାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କୋର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଲଢ଼ିବେ, ଆପଣ ଯଦି ପାଇଲେ ବି ଜାଣିକି ଆପଣ ଜାଗା ତାପରେ ଆପଣ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏଠି ହଇରାଣ କରିବାଟା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କାନୁନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ IIC ଇନଫୋବିଲ୍ IIC ସେମିତି କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଜାଗା କାହାଠୁ କିଣିଥିଲେ? ଆମେ କିଣିଥିଲୁ NN ବିଲ୍ଡରଠୁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗାର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଥିଲେ? ହଁ, ଆମର କବଲାରେ ସବୁ ରାସ୍ତା। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ এই ରାସ୍ତା ଖୋଲିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ନେଲା ପରେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଥିଲେ, ଏବେ ନାହିଁ ବୋଲି? ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ରାସ୍ତା ହିଁ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିନୋଦ ସୁବୁଦ୍ଧି ସିଏ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଆସିକି ରାସ୍ତା ଖୋଳିଲେ ଏଠି। ବିନୋଦ ସୁବୁଦ୍ଧି କିଏ, ଏଠିକାର ଲୋକାଲ? ହଁ, ଏଠିର ଜଣେ ଲୋକାଲ। ସିଏ ଆସିକି ଏଠି 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଆସିକି ବହୁତ ମାନେ କିଛି
चल होचु आम आगे जब गातटा खोलीदेवे आम केमती जीवु आम पिला स्कूल को जीवे मो सासु हार्ट पेसेंट आम केमती राति अधरे बाहर की जीवु आम पिला स्कूल को पाठ पढ़िया जी एग्जाम टाइम ये अच्छी ना मो पिला पाठ पढ़िया केमती जीवे घर भितर पशि थबु क्या किसी कहबे ना आसिक डोजर नगे खोली दे जी कहले सोदाकोटा अभद्र भाषा सोदाकोटा कर पिला माने आसी सोदाकोटा कर पिला डाकी दौरान मरा मारिया कि पिला डाकुन काली विनोद सुबुद्धि पिला माने पिला ता पुआ आसिक जन पिला डाकी बाहर थे से पिला ना ताको आसिक मरामरी करने डाकुं अभद्र भाषा सोधासोधी कर आम से अच्छु छोट पिला धरिक चलुचु आम एगुराक तो ए परिवेश आम रहीपरूनी ना तार कौन असुविधा थब से गात खोली दौचे आम रास्तार आग आसिक 30 वर्ष से बसी कौटी 30 वर्ष से कौटी बसी एबे 20 तारिख आरंभ हो गला माने डोजर नगे सकाळु आसिक खोलाखोली कर सारे 40-50 पिला जन को किसी असुविधा नहीं खाली सी कथबार्ता तू 30 पिला डाकी दे से पिलाटा को मारी था